katong uban ani na ato naning na-realize ng uban ani. Amen, nahimo na nato. Nabuhat na nato pero napay mga butang gini nga kinahanglan natong buhaton. Kung dili pagid kaya karon basta kay at least gisulbihan ta aron ta masayo. Dahil sa atong pagkasayod, kinahanglan natong bansayon mga igsoon. Sa Roman numeral 3, amen. Buhaton ang tanan, amen, nga walay pagpagulbol. Actually, usahay kaning atong kaugalingon magpagulbol na gini. Amen. Magpagulbol labi na kita ragi mo lihok pa. Kung ang mga igsoon wala makakita sa panginahanglan, amen, kinahanglan sila sultihan. Kinahanglan silang tudloan. Pero kung dili pod malihok, ingon sa dinibra, di lang pod magpagulpol. Amen? Basta kay magbuhata sa praktikal nga mga buhaton, buhaton yun kini sa walay pagpagulpol. Iya manis Ginoo mga igsoon. Dayon ini ang pagpanglimpyo, usahay wa may mugoy manglimpyo kung walay sugoon. Pero mga igsoon sa katong may tungod sa pagpangako sa iglesia, kinahanglan ang mga nangako mga igsoon manguna magyud no? Manguna sa pagpanglimpyo sa tanang mga buhaton, praktikal nga mga butang sa iglesia. Aron ang mga igsoon musunod mga igsoon. Lisod kitang magsige ra ta og ano ko mag-order ba kaya sorry magsige kuman sa mga igsoon. Dayon dili ta manguna magpagutbot yun ang mga igsoon na. Pero salamat sa Ginoo, tanan man yun mabansay. Pero kinahanglan ang mga nangakong mga igsoon sa matag lokalidad manguna yun sa pagbuhatan.